أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ حصہ اول، نماز کے ذریعے۔ آج کا سبق ہے سبق نمبر 15، جس کے حصہ اے میں ہم سورۃ النصر کی کو سیکھیں گے، اور بی پارٹ میں ہم گرامر کے فعل امر اور نہیں سیکھیں گے۔ ہم نے فعل مضارع سیکھا تھا نا کل، اس کی پریکٹس کی تھی۔ آج انشاءاللہ فعل امر اور نہیں کی پریکٹس کریں گے، اسے سیکھیں گے، آخر پہ نقطۂ تعلیم یا شوق ہوگا۔ اس ساری کلاس میں ہمیں صرف 12 نئے الفاظ سیکھنے ہیں جو قرآن میں 944 دفعہ آئے ہیں۔ اس طرح آج کی کلاس کے اختتام تک ہم ٹارگٹ حاصل کریں گے 186 الفاظ سیکھنے کا۔ یہ 186 الفاظ وہ ہیں جو ہم نماز کے سبق کے لیے سیکھ رہے ہیں، لیکن یہ سب وہ الفاظ ہیں جو قرآن میں بھی آتے ہیں۔ یعنی آپ سیکھتے تو ہیں نماز کے سبق کا ترجمہ، لیکن وہ ترجمہ سیکھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں قرآن کے بہت سے الفاظ کا ترجمہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو ابھی تک ہم نے 186 الفاظ سیکھنے ہیں آج کی کلاس تک۔ یہ 186 لفظ قرآن میں 37,500 دفعہ آئے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اس پہ شکر بھی ادا کریں کہ اس نے آپ کے لیے قرآن کو سیکھنا اتنا آسان بنایا، اور آپ کی مشکل کا جو وہ تصور تھا وہ بھی ختم ہوا۔ ہم نماز کے سبق کے ذریعے، یعنی جو بہت آسان سبق ہے، سب کو زبانی یاد ہوتا ہے، ہم یاد کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، ترجمہ بھی آ رہا ہے، اور اس کے اینڈ پہ ہمیں قرآن کا ترجمہ بھی سیکھنے میں مدد مل رہی ہے۔ النافع سینٹر کا کیمرہ پھر بند ہے۔ آپ کے ساتھ ہوم ورک جنہیں آپ نے روز کرنا ہوتا ہے، کون کون سے ہوم ورک ہیں؟ پہلے ہوم ورک ہیں 2 تلاوت کے، ایک آپ نے 5 منٹ حافظے سے تلاوت کرنی ہے، 5 منٹ قرآن سے دیکھ کے تلاوت کیجئے، اور اگلے 2 ہوم ورک ہیں آپ کے پڑھنے کے، کتاب سے دیکھ کر پڑھیں، جو کارڈ آپ کو پرووائڈ کیا گیا ہے اس سے دیکھ کر پڑھیں، سلائیڈز یہ والی آپ کے ساتھ کلاس کے بعد شیئر کی جاتی ہیں، ان سے دیکھ کر پڑھیں، اپنی ورک بک کو دیکھتے رہا کریں، وہاں کیا لکھا ہوا ہے، اگر کہیں پہ آپ کو اب ضرورت لگتی ہے کہ اسے میں ٹھیک کر سکتی ہوں تو آپ اسے ٹھیک کریں۔ 5واں ہوم ورک ہے اس کلاس کی ریکارڈڈ ویڈیو دیکھنے کا، جس کا لنک آپ کے ساتھ ہر کلاس کے بعد شیئر کیا جاتا ہے۔ 6واں ہوم ورک ہے اپنے ساتھی سے سوال کرنے کا۔ اچھا، ایک اس بات پہ مجھے ذرا بتائیں، آپ سب سینٹرز والے ہاتھ کھڑا کرنا ہے۔ اس کلاس میں آپ کی قرآن کی ساتھی ہے؟ آپ نے بنائی ہوئی ہے کوئی؟ جس جس نے بنائی ہاتھ کھڑا کرے۔ کیمرہ کس نے بند کیا؟ النافع نے۔ سسٹر انم، آپ اب کلاس میں ہیں تو ذرا دیکھ لیجئے النافع سینٹر میں کیا پرابلم ہے، کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے؟ ان کا کیمرہ مسلسل بند ہے، جب میں کہتی ہوں بہت زیادہ اصرار کرتی ہوں تو پھر ان کا کیمرہ آن ہو جاتا ہے، لیکن کچھ سیکنڈز کے بعد پھر دوبارہ بند ہو جاتا ہے۔ جی سسٹر، میں ان سے بات کرتی ہوں ابھی۔ جی شکریہ۔ نہیں، ایسے دورانی کمپلیکس اس طرح نہیں ہینڈ ریز کرنا، ایسے نہیں، مجھے سامنے کر کے دکھائیں۔ اسٹوڈنٹس، آپ کی ساتھی ہیں اس کلاس میں؟ یہ دیکھیں دورانی کمپلیکس سے گرین دوپٹے والی بچی نے ہینڈ ریز کی ہے، اس کی تو ساتھی ہے قرآن کی۔ یہ باقی لوگ جو ہیں الشکور کمپلیکس میں، الرحمان کمپلیکس میں، دورانی کمپلیکس میں، آپ نے قرآن کے ساتھی نہیں بنائے ہوئے کلاس میں؟ صرف دورانی کمپلیکس سے مجھے 3-4 ہاتھ نظر آ رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، الرحمان کمپلیکس سے یہ سسٹر نے ہینڈ ریز کیا ہے، انہوں نے بنائی ہوئی ہیں ساتھی۔ کیا بات ہے، آپ کے تعلقات آپس میں اچھے نہیں ہیں؟ اچھا، اس لحاظ سے دورانی کمپلیکس، ویل ڈن، شاباش۔
दुरानी कॉम्प्लेक्स जीत गया जी। यहाँ स्टूडेंट्स ने ज्यादा स्टूडेंट्स ने अपनी कुरान की साथी बनाई हुई हैं। तो बाकियों का क्या मसला है? नाराज हैं आपस में? हम्म। ताल्लुकात अच्छे नहीं है आपके? कुरान के लिए साथी नहीं बन सकती? क्या ख्याल है? अभी तय करें, मैं क्लास में आगे नहीं चल रही, वैसे मेरा टाइम बहुत निकल रहा है, 6 मिनट तो मुझे हो गए हैं। लेकिन अभी साथी बनाएं अपनी। अभी तय तय कर लें किन किन दो लड़कियों ने आपस में साथी बनना है। दो दो साथी बन जाएं। अभी तय करें। हरी अप हरी अप। जो जो बनते जाते हैं वो एक पेयर अपना, उनमें से कोई एक अपना हाथ खड़ा कर दे। मैम जी अगेन रिपीट कीजिएगा। जी। किस चीज हाथ के खड़ा लिए करें है ना। तेज करने? अपनी साथी अभी से चुने क्लास में, अशकूर कॉम्प्लेक्स वाले, और रहमान कॉम्प्लेक्स वाले, दुरानी कॉम्प्लेक्स वाले। जिन्होंने अपनी कुरान की साथी नहीं बनाई हुई, आप अभी मेरे सामने क्लास में कुरान की साथी बनाएं। ठीक है? और जो बन जाती हैं ना, दो दो बहनें साथी बने फिलहाल। ठीक है? दो दो बहनें साथी बन जाएं, और उनमें से कोई एक अपना हाथ खड़ा कर दे। मैम दुरानी में सबकी बनी हुई है। सबकी बनी हुई तो हाथ क्यों नहीं खड़ा करते भाई? ये कोई इतना चलिए मुश्किल तो हैंड नहीं। रेस करें। बताएं ना मैम शाबाश। जी। वेल डन। वेल डन, एक्सीलेंट। दुरानी कॉम्प्लेक्स वंस अगेन ऑन द टॉप। थैंक यू मैम। वेल थैंक यू डन। मैम। हाँ जी, अशकूर कॉम्प्लेक्स। एक दो तीन चार। अशकूर कॉम्प्लेक्स से चार हाथ खड़े हुए हैं, जबकि बहनें हैं अच्छा 5 और 6। ठीक है। इसका मतलब है अशकूर कॉम्प्लेक्स में भी सारे लोग साथी बन गए। इनकी इंस्ट्रक्टर मौजूद है इनके पास? कौन है इनकी इंस्ट्रक्टर? हैंड रेस करेंगी? अशकूर कॉम्प्लेक्स में इंस्ट्रक्टर कौन है? मिस साजरा आपसे बात कर रहे हैं। हाँ जी। तो अब आपने सिस्टर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये 12 है, 14 है, या 11 बहनें हैं, जितनी भी हैं, आपने इनके दो दो के पेयर बनाने हैं। ये कुरान की साथी होंगी। जो एक्स्ट्रा बच रही हैं, जैसे अगर 11 हैं, तो वो 11वीं सिस्टर जो है ना, उनको किसी भी पेयर में आप शामिल कर दें, तो वो 3 साथियों का एक ग्रुप हो जाएगा। समझ आइए अशकूर कॉम्प्लेक्स? समझ आई है? एक तो आप लोगों से ना इकरार लेना बहुत मुश्किल है। भाई क्या बात है, मेरा और आपका तो इतना पुराना साथ हो गया है। अब तो ये हमारी झिझक खत्म हो जानी चाहिए। मैं इतना फ्रेंडली तो आपको पढ़ाती हूँ, फ्रेंडली आपसे बात करती हूँ, बताते क्यों नहीं है? सवाल का जवाब क्यों नहीं आता? चले, अब शायद कोई अब जवाब आया तो है, लेकिन आवाज मुझ तक नहीं क्लियर आ रही। एनीवे, अशकूर कॉम्प्लेक्स तो डन हो गया। अशकूर कॉम्प्लेक्स ने अपने साथी बना लिए हैं। अब अर रहमान वालों की बारी है। सिस्टर्स, आपने कोई साथी बनाई हुई है अपनी कुरान की क्लास में? सारी बहनों से पूछ रही हूँ। जी टीचर बनी हुई है। बनी हुई है? तो हाथ क्यों जी। नहीं खड़ा करते? हाथ का कितना वजन होता है? हाँ, खड़ा कर। ये आगे वाले जरा बच्चे थे। बताएं ना। ½ किलो? 2 किलो का होता है हाथ, या इससे ज्यादा भारी होता है? थोड़ी सी हिम्मत करें, घर में सुबह सुबह नाश्ते बना के, सफाइयां करके, इतने सारे काम करके आप आई हैं, इतनी मेहनत करके, तो यहाँ एक इतना सा हाथ नहीं खड़ा हो रहा? शाबाश, ठीक है। अर रहमान कॉम्प्लेक्स। अच्छा, मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि अर रहमान कॉम्प्लेक्स में भी सब के पेयर बने हुए हैं। जी। चले, वेल डन सिस्टर, शाबाश। अब अर रहीम वालों की बारी है। अर रहीम, वाह, ये देखी। तो पहले कहाँ थी आप?
इतना मैं चीख रही हूँ तो कोई हाथ नहीं खड़ा कर। अब मैंने पूछा है तो इन्होंने शाबाश फौरन एकदम से रिस्पांस दिया है, इसका मतलब भाई यहाँ भी साथी बनी हुई है। अच्छा चले, बहुत अच्छा है। अब अन्नाफे वाले रह गए जो यहाँ से गायब हैं, और अन्नाफे नहीं वालों मैडम, ये को नीचे वैसे भी बोलने पे मुसहफ अली। तैयार करना मेरे बस की बात नहीं है। जी मैम, बने हुए हैं हमारे भी। अन्नाफे में बने हुए हैं। मैं सना जी जी। कैमरा ऑन करेंगे अपना वीडियो। ये ठीक है मैम। यूसुफ अली के नाम पे अन्नाफे सेंटर है। जी मैम। जी जी। अच्छा, तो सिस्टर आपके पास भी सारे क्लास में साथी बनी हुई है कुरान की। जी जी। जी जी। चले ठीक है। अब पता है अगली असाइनमेंट क्या है आपकी? दुरानी कॉम्प्लेक्स, अर रहमान, अर रहीम, अशकूर, अन नाफे, या अगर मैं किसी और सेंटर को मिस भी कर रही हूं तो सबको पैगाम पहुंचा दें। मुझे आज आपने हर सेंटर ने चाहे पर्सनल मैसेज पे बताएं, चाहे वो जो हमने ग्रुप बनाया हुआ है उस पे बताएं, जो आपकी इंस्ट्रक्टर हैं ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लास के हर स्टूडेंट की दूसरी साथी का नाम आपने मुझे लिखकर भेजना है, एक लिस्ट बना लें और मुझे भेज दें कि हमारी क्लास में ये स्टूडेंट की साथी ये है। आप अब वो वाला माहौल जहन में रखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में गए थे तो उन्होंने किसको किसका भाई बनाया था, याद है? मुहाजिरीन और अंसार को आपस में भाई बनाया था ना। तो बस इसी तरह आज आप कुरान की साथी बन जाएंगी, ठीक है? और मुझे अपने नाम बताने हैं आपने कि कौन किसकी साथी है। सातवां होमवर्क है नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत का। आप मुंतखब हैं, और ये बड़ा बेहतरीन इंतखाब है कि किसी को अल्लाह ताला की नजर करम कुरान सीखने और समझने के लिए मुंतखब कर ले। तो आप तो बड़ी खुश नसीब हैं। आगे बढ़कर शौक से करें। अब तो वैसे भी हम इख्तिताम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अब कुछ ही क्लासेस हैं और उसके बाद ये कोर्स खत्म हो जाएगा। तो आप खुद भी फिक्र से इस चीज को ज्यादा बेहतर करने की कोशिश करें, ठीक है? अल्लाह ने कुरान के सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है, इस इंतखाब को नजरअंदाज नहीं करें। रब्बी जिदनी इल्मा की दुआ पढ़ा करें, और ये भी दुआ किया करें कि ए अल्लाह, कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद कीजिए। ये पॉकेट बुक का एक वो सॉफ्ट रिमाइंडर है, आपको हमने पॉकेट बुक दी हुई है, यानी वो अल्फाज मैनी का प्यारा सा छोटा सा कार्ड। उसको कसरत से इस्तेमाल करें, जितना भी आपको टाइम मिलता है, आपके लिए आसानी होती है बैग में रख लें, किसी आसान जगह पे रख लें जहां आप बार बार आपकी नजर पड़े या आपके हाथ में हो। तो जैसे ही आपको वक्त मिले आप निकाल के किसी भी क्लास के अल्फाज मैनी देखें और उनको पढ़ें। कल एक सिस्टर ने तिलावत की थी और रहीम सेंटर से। हाँ जी सिस्टर, ये आपने हैंड भी रेज किया हुआ है। सिस्टर आप सूरतुन नसर की तिलावत कीजिए और बाकी सारे गौर से सुने उसको। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. माशाल्लाह, जजाकल्लाह, अहसनती। अल्लाह आपको बेहतरीन जजा दे। तारुफ सूरतुन नसर कुरान मजीद की आखिरी मुकम्मल सूरत है। इस बात का मतलब ये है कि ये वो सूरत है जो सबसे आखिर पे मुकम्मल शक्ल में नाजिल हुई थी। वैसे तो ज्यादातर ऐसे ही होता था ना कि कुरान की कुछ आयात नाजिल होती थी, पूरी पूरी सूरत नहीं नाजिल होती थी। लेकिन कुरान में कुछ सूरतें ऐसी हैं जो पूरी की पूरी इकट्ठी सूरत नाजिल हुई है, जैसे सूरतुल इखलास, सूरतुल फातिहा। और उनमें ये सूरतुन नस्र जो है ये ऐसी सूरत है
جو آخر پہ مکمل طور پہ نازل ہوئی ہے، آخری صورت. یعنی یہ کون سا وقت تھا؟ تقریباً 8 ہجری کا ٹائم ہے. مدینہ میں گئے ہوئے 8 سال ہو چکے تھے، فتح مکہ سے کچھ پہلے یہ نازل ہوئی ہے. اس میں ایک بہت بڑی خوشخبری اصل میں دی گئی تھی مسلمانوں کو. وہ کیا خوشخبری تھی؟ کہ مکہ مکرمہ فتح ہونے والا ہے اور تقریباً سارا عرب اسلام قبول کر لے گا. اور اس کے تعارف میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقصد زندگی کی تکمیل اور دنیا سے رخصت ہونے کے لیے حمد، تسبیح اور استغفار کا حکم ہے اس میں. یعنی یہ سورت جب نازل ہوئی تو اس میں ایک اشارہ مل رہا تھا کہ مکہ بھی فتح ہو جائے گا، عرب اسلام قبول کر لیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا، ان کو بھیجے جانے کا مقصد. تو آف کورس یہ ایک بہت کھلا اشارہ تھا کہ اگر ان کا مقصد دنیا میں بھیجے جانے کا پورا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں ان کا وقت جو ہے وہ بھی مکمل ہوا چاہتا ہے. تو یہ ایک اشارہ تھا جس سے پتہ چل رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا سے رخصت ہونے کو ہیں. تو بلکہ یہ جب صورت نازل ہوئی تھی تو کچھ صحابہ جیسے حضرت ابوبکر صدیق سمجھدار تھے، وہ اس صورت کو سن کر رونے لگے تھے. حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ رونے کا مقام تو نہیں، یہ تو خوشی کی بات ہے، اس میں تو مکہ کی فتح کا اشارہ ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کی طرف بھی اشارہ ہے. اذا، جب، جا آ جائے، نصر اللہ، اللہ کی مدد، والفتح اور فتح. یہ جو لفظ ہے اذا، اس کا مطلب ہے جب، اور جا کا مطلب ہے آ گیا، وہ آیا، وہ آ گیا، ٹھیک ہے، جا. لیکن اذا اور جا جب یہ دونوں اکٹھے آتے ہیں، یا آپ یوں سمجھیں آسانی کے لیے کہ جب کسی لفظ کے شروع میں اذا آ جائے تو پھر اس کا مطلب، اس لفظ کا مطلب جو بعد میں آیا ہے نا وہ تھوڑا سا بدلا کرتا ہے. سمپلی تو اذا کا مطلب ہے جب، جا کا مطلب ہے آیا. اب جب جا کے شروع میں اذا آ جاتا ہے تو پھر اس کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ جب وہ آیا، بلکہ اس کا ترجمہ ہو جائے گا جب وہ آ جائے. ٹھیک ہے، مطلب اس کا پھیل جاتا ہے، وہ ماضی اور حال دونوں پہ اپلائی کرتا ہے. تو یہاں اوپر یہ بات لکھی بھی ہوئی ہے کہ اذا جب ماضی پر داخل ہو، یعنی یہ ماضی کا لفظ ہے نا جا. اذا جب ماضی پر داخل ہو تو ماضی مضارع کا معنی دیتا ہے، یعنی پھر وہ آیا نہیں کہیں گے، آئے کہیں گے. ٹھیک ہے، اذا جاء، جب آ جائے، نصر اللہ، نصر کہتے ہیں مدد کو. ٹھیک ہے، مدد. لڑکیوں کا نام رکھا جاتا ہے بلکہ لڑکوں کا نام بھی رکھا جاتا ہے نصرت، اور لڑکوں کا نام رکھنا یہ غلط نہیں ہے نصرت. کیوں؟ اس لیے کہ مدد اٹ سیلف، وہ بذات خود یہ لفظ مؤنث ہے. اللہ کی مدد، نصر اللہ، نصر اللہ، اللہ کی مدد. اذا جاء نصر اللہ، جب آ جائے اللہ کی مدد. اور اس کو ہم کیسے سیکھتے ہیں کہ جب ہم صرف کوشش کرتے ہیں، میرا اور آپ کا ذمہ کیا ہے؟ کوشش کرنا. اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ہر چیز ہو سکتی ہے. اور نصرت سے مراد حق کا غلبہ ہونا ہے. یہاں پہ یہ جو نصرت ہے نا، اس کا مطلب ہے اللہ کے دین کا غلبہ ہو جانا، حق کا غالب آ جانا. تو مسلمانوں نے صرف کوشش شروع کی تھی، اس میں اللہ کی مدد سے ان کو کامیابی ملی. میرا اور آپ کا کام نا کامیابی حاصل کرنا نہیں ہے، ہمارا کام ہے کوشش کرنا. ہو سکتا ہے وہ کوشش ہماری زندگی میں کوئی کامیاب نتیجہ نہ ظاہر کرے. جیسے آج لوگ فلسطینیوں کو کہتے ہیں نا، یہ کیوں مارے کھا رہے ہیں، کیوں اتنا ظلم سہ رہے ہیں، چھوڑ دیں غزہ کو، چلے جائیں کہیں اور، یا سرنڈر کر لیں. کیونکہ ہمیں ان کی ناکامی نظر آ رہی ہے بظاہر، حالانکہ ان کا کام صرف کوشش کرنے کا ہے، اور وہ کوشش بہت اچھے طریقے سے کر رہی ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ نے ان سے نہیں لینا. تو کسی بھی اچھے کام کا نتیجہ میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. ہم نے صرف اچھا کام کرنا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کو کوشش کا جواب دینا ہے. جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں سامنے کھڑا کریں گے، ہم سے حساب کتاب ہوگا، سوال جواب ہوگا، تو پتہ ہے کس بات پہ ہوگا؟ اس بات پہ تو نہیں ہوگا کہ کتنی کامیابی ہوئی تمہیں نیک کاموں میں. ہم سے تو سوال ہوگا کہ کوشش کتنی کی تھی تم نے. یہ جیسے آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس پتہ ہے قرآن کے کورسز کو اس لیے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ آہستہ آہستہ
تھوڑا تھوڑا سیکھنا ہوتا ہے، یہ تو بہت لمبا پروسیس ہے، 2-3 سال لگ جاتے ہیں پورا قرآن ترجمے میں سیکھنے میں، تو یہ تو بڑا لمبا ٹائم ہے، وہ قرآن کا ترجمہ سیکھنا چھوڑ دیتی ہیں۔ حالانکہ فرض کیجئے میں آج قرآن سیکھنا شروع ہوتی ہوں، 2 مہینے بعد میں اس دنیا میں نہیں رہتی، تو میں اللہ تعالیٰ کو جا کے کیا جواب دوں گی؟ میں یہ جواب دوں گی نا کہ اللہ تعالیٰ میرے ذمہ کوشش تھی، کوشش میں نے شروع کر دی ہوئی تھی، ہاں مجھ سے قرآن پورا نہیں ہو سکا کیونکہ میری اجل کا وقت آ گیا، تو اس پہ میری کوئی پکڑ نہیں ہے، تو آپ نے بھی جو جواب دینا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کوشش کا دینا ہے، اس لیے کوشش شروع کر دے اور کوشش جاری رکھے۔ پورا کا پورا آپ کو وہ کامیابی کب ملتی ہے، یہ آپ کی نہ ذمہ داری ہے نہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ کوئی سوال کرنا ہے۔ والفتح، وا اور الفتح، فتح یعنی کامیابی، اصل میں فتح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھولنا، کھول دینا، ٹھیک ہے۔ الفتح یہ تو ہم نے پورا ٹیبل میں کیا ہوا ہے نا، فتح، یفتح، افتح، فتح، فتح، فتحت، فتحت، فتحتم، فتحنا، یاد آ گیا؟ تو فتح یہ ہوتا ہے کھولنا، اور اس سی سے ایک اس کا مطلب بنتا ہے جیت، کامیابی۔ کیسے؟ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو بھی شہر ہوتا تھا وہ کسی باؤنڈری، حد لائن کے اندر ہوتا تھا، اس کے باہر بہت دور دور تک بڑی مضبوط دیوار بنا دی جاتی تھی، بہت مضبوط قسم کی دیوار ہوتی تھی، اس دیوار، 4 دیواری، حصار، اس کے اندر سارا شہر بستا تھا، اور پھر جب کوئی دشمن حملہ کرتا تھا اور جنگ ہوتی تھی تو وہ باہر سے دشمن جو حملہ کرتا تھا وہ اگر کامیاب ہو جاتا تھا تو اس شہر کے دروازے کھول دیے جاتے تھے۔ جب دروازے کھولنے پہ فوجیں اندر چلی جاتی تھیں، قبضہ کر لیتی تھیں، تو کہا جاتا تھا شہر فتح ہو گیا، یعنی دونوں مطلب ہو گئے کہ شہر کھل گیا، شہر کی کامیابی مل گئی، ہم نے جیت لیا شہر کو۔ تو یہ جو ہے یہ لفظ فتح ایسے بنا ہوا ہے، الفتح کھولنا، جیت اور کامیابی۔ تو فتح سے مراد ہے فتح مکہ۔ مکہ کب فتح ہوا تھا؟ 8 ہجری میں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح۔ یہاں میرا اور آپ کا پتہ ہے کیا دعا کرنا بنتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصرت اور فتح نصیب کر۔ اب اس کے بہت سے پہلو ہو سکتے ہیں، ایک پہلو تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو، اسلام کو نصرت اور فتح نصیب کر ساری دنیا پہ۔ غزہ والوں کے لیے یہ دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے اپنے دین پہ چلنے والوں کو مکہ کی نصرت فتح نصیب کی تھی، تو ہمارے مظلوم بہن بھائی جو فلسطین اور غزہ میں ہیں ان کی بھی آپ مدد کریں اور انہیں نصرت اور فتح نصیب کریں۔ پھر احتساب کریں کہ ہم اس سارے کے لیے کر کیا رہے ہیں، ہم یہاں بیٹھے صرف دعائیں کر رہے ہیں کہ کوئی عمل بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس حد تک ہم کر سکیں، تو احتساب ضروری ہے۔ پھر پلان کریں کہ انفرادی طور پہ میں نے کیا کوششیں کرنی ہیں، گھر والوں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پورے معاشرے کے ساتھ مل کر میں نے کیا کوششیں کرنی ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ کی نصرت، کیسے اللہ تعالیٰ کی فتح حاصل کر سکتے ہیں، ایسی کوششیں کر سکتے ہیں کہ جن کے نتیجے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد اور کامیابی ملے۔ اور چاہے وہ کوششیں، وہ پلان، وہ جو آپ بنا رہے ہیں وہ وقت کے معاملے میں ہو، پیسے کے معاملے میں ہو، صلاحیتوں کے معاملے میں ہو، جیسے بھی ہے۔ جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے وہ یہ پلان کر لیتے ہیں کہ میں ہر ہفتے، ہر مہینے فلسطین کے لیے یہ مدد کروں گا، اسلام کی کامیابی کے لیے یہ مدد کروں گا۔ دیکھیے کاوش ویلفیئر فاؤنڈیشن کیا کام کر رہی ہے، ایسا ہی کام ہے نا، ایک اچھا مضبوط مسلم معاشرہ قائم کرنے کے لیے کاوش والے بھی تو اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت، اپنا پیسہ وہ ان سینٹرز پہ صرف کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگ سیکھیں اور اس علم کو آگے بھی پھیلائیں۔ تو اللہ کی نصرت اور فتح کے لیے بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں، اپنے اپنے اختیارات میں ہم نے سوچنا ہے کہ ہم کس کس شکل پہ عمل کر سکتے ہیں۔ پھر یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر، احتساب کریں کہ کیا ہم نے وہ کام کیے جو اللہ کی مدد کو بلانے والے ہوتے ہیں، اور پھر پلان کریں کہ انفرادی اور اجتماعی، تاکہ ہمیں اللہ کی مدد ملے۔
अब इसको रिपीट करें, ट्विन पेयर शेयरिंग, वही दो दो बहनें जो आपस में साथी बनी हुई हैं। अच्छा, अगली क्लास से पता है आपने क्या करना है? वो जो आप दो दो बहनें साथी बनी है ना, उन्होंने इकट्ठे बैठा करना है, ठीक है? अब आज की क्लास से लेके आखिरी क्लास तक हमने ट्विन पेयर शेयरिंग करनी है, जिसे कहते हैं TPS, यानी दो दो मिलकर उसकी दोहराई करें। तो चले, अब दो दो मिल जाएं, फिलहाल जैसे भी बैठे हुए हैं दो दो बहनें मिल जाएं, और एक बहन दूसरी को बताए इसका तर्जुमा। इदा जाआ नसरुल्लाहि वल फतह, सिखाएं एक दूसरे को, बताएं। आई एम वॉचिंग यू। कौन कर रहा है? दुरानी कॉम्प्लेक्स वाले बच्चे नाराज हैं आपस में, नजर आ रहा है मुझे। नाराज हो बच्चों आपस में? क्या लड़ाई हुई है? एजा जब, तू पढ़। जा आ जाए, नसरुल्लाह अल्लाह की मदद, वल फतह और फतह, इज़ा जब जा आ जाए नस्रुल्लाहि, अल्लाह की मदद में फतह। ठीक है, अब शाबाश, आप बहुत पढ़ो। अच्छे। बाकी सेंटर्स ने कर लिया है, सबसे अच्छा अर्रहीम सेंटर वाले कर रहे हैं, लेकिन ये दुरानी कॉम्प्लेक्स को क्या हो गया है? मैम कर रहे हैं हम भी। कहाँ कर रहे हैं सिस्टर? मुझे तो नहीं नजर आ रहे। ये बच्चे तो आपस मैम हम में दोनों कर रहे नाराज हैं। हैं। जब आ मुझे जाए, अपनी नहीं मैम जी एक्टिवा पे बांधनी है। मुझे अपना लड़ाई झगड़ा बताओ, मैं तुम्हारी लड़ाई खत्म करूं। हैं? नहीं चले ठीक है, आगे ऐसी चलते हैं। कोई अब आपने जहनी तौर पे तैयार रहना है, अगली आयत सीखेंगे तो फिर आपने दोबारा ऐसे ही ट्विन पेयर शेयरिंग करनी है, ठीक है? पॉकेट बुक। नासा, वराअईता का मतलब है और आप देखें, अन्नासा लोगों को। ये दो टुकड़ों से मिलके बना एक लफ्ज है, वा रअईता। वा का मतलब होता है और, इसका हमने एक मतलब कल भी पढ़ा था, याद है क्या था? कसम, शाबाश। रअईता, आप देखें, रअईता आप देखें। जैसे हम टेबल में पूरा एक लफ्ज कर चुके ना, फालता, फाला, फालू, फालता, ऐसे किया था ना, फालता, आपने किया। तो ये जो रअईता है ना, उसी तरह का लफ्ज है रअईता, आपने देखा। अब किसी बहन को ये बात समझ आ रही है कि तर्जुमा तो असल में है रअईता, आपने देखा। यहां तो लिखा हुआ है आप देखें, तो फिर ये देखें क्यों लिखा हुआ है? गलत लिखा हुआ है। किसी के जहन में वजह आ रही है? ये ऐसे क्यों नहीं लिखा हुआ और आपने देखा? नहीं समझ आ रही? अच्छा, थोड़ा सा हिंट देती हूँ। ये रहीम कॉम्प्लेक्स से सिस्टर बताना चाह रही हैं। आगे लफ्ज से नास आ रहा है जो जमा है, इसलिए आ गया ये नास की तरफ जा रही है, इसलिए आप देखें जमा आ गया। समझ नहीं आई? सिस्टर मुझे आवाज नहीं आ रही, चले मैं आपको, मेरा ख्याल है आपने ठीक ही बताया है, कुछ लफ्ज मेरे कानों में पड़े हैं। अच्छा, मैं आपको बैक साइड पे जाके दिखाती हूँ, आगे जाके ये देखें, आप देखें, पता है क्यों लिखा हुआ है? इजा, इजा की वजह से। अब यहाँ आपको इजा लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन देखें सूरत के शुरू में ये क्या लिखा हुआ था? इजा, ठीक है? इजा जब, जा आ वो आया, लेकिन इजा की वजह से हमने इसका तर्जुमा किया जब आ जाए। यही इजा जो है ना, वो आगे इस आयत पे भी अप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब वाह वाह और रअईता आप देखें, यानी जब आप देखें, और जब आप देखें अन्नासा लोगों को। इंसान अरबी का लफ्ज है, इसका मतलब होता है आदमी। नास इंसान की जमा है, इंसानुन वाहिद, नासुन अलजमा, ठीक है? इंसानुन वाहिद, नासुन अलजमा। तो कि क्या बन गया? नासा लोगों को। और जब आप देखें लोगों को, यहाँ थोड़ी सी एक और इंटरेस्टिंग बात है, नु अन्नासा, सा सीन के ऊपर जबर है। कुछ याद आया? ग्रामर में हम आजकल ये टॉपिक पढ़ते हैं रोज, यहाँ सीन के ऊपर पेश क्यों नहीं है?
ज़ैदुन ज़ैदन, हामिदुन हामिदन, शैउन शैअन। याद आया? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाला तसव्वुर। यहाँ पे लोग खुद कोई काम नहीं कर रहे, बल्कि लोगों पे काम हो रहा है, काम का असर पड़ रहा है। कैसे? कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं किसको? किसको? सब ऊंची आवाज में बताएं। हाँ, लोगों को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं लोगों को। तो यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात सब्जेक्ट है, वो काम कर रहे हैं, और लोग ऑब्जेक्ट हैं, काम का असर उन पे पड़ रहा है क्योंकि लोगों को देखा जा रहा है, इसलिए अन्नासा है। इंसान उन, आदमी, नासुन, लोग। लेकिन यहाँ पे सूरत में लफ्ज नासा है, सीन के ऊपर जबर। तो आप देखें लोगों को, हमने ये को का लफ्ज इसलिए लिखा है कि सीन के ऊपर जबर है। अच्छा, अन्नासु लोग होते हैं, और यहाँ पे मुराद क्या थी? इससे मुराद अरब के मुख्तलिफ कबीलों के लोग थे। दुखूल, ये क्या है? यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा। यदखुलूना, क्या चक्कर है, कोई गड़बड़ है? अच्छा जी, यदखुलूना दाखिल हो रहे हैं, ठीक है। यदखुलूना, दाखला वो दाखिल हुआ। यदखुलू, यदखुलूना, है ना? याद आ गया? शाबाश। देखें, आप थोड़ी थोड़ी कोशिश करें ना, तो आप वो चीजें भी खुद बोल सकती हैं जो अभी मैंने आपको नहीं बताई या अभी नहीं सिखाई, इसलिए कि आप उसकी बुनियाद सीख चुकी हैं। दाखला, दाखलू, दाखला वो दाखिल हुआ, दाखलू वो सब दाखिल हुए। तो उसी तरह जब हम मुजारे में आएंगे, यदखुलू वो दाखिल होता है, यदखुलूना वो सब दाखिल होते हैं। ये लफ्ज इस तरह बन रहा है। मजा आता है ना, जब बहुत खुशी होती है ना, जब हम कुरान के लफ्जों को इस तरह खुद सीखते हैं। तो ये दुखूलुन अंदर आना होता है, खुरूजुन बाहर जाना होता है। ये आपको कई जगहों पे लिखा हुआ भी नजर आता है। तो यदखुलूना वो दाखिल हो रहे हैं, किसमें? फी दीन इल्लाही। फी का मतलब में, दीनी, दीन अल्लाही, अल्लाह के दीन में। दीन का लफ्ज पहले कहाँ पड़ा है? बताएं सब। मालिकी यौमिद्दीन। हम्म, सूरत फातिहा। सूरत फातिहा में। वहां दीन का मतलब जिंदगी गुजारने का तरीका बोला था। वहां क्या बोला था? मालिकी यौमिद्दीन। हाँ ठीक है। वहां दीन का तर्जुमा क्या किया था? बदले मालिक है। बदले का दिन का। बदले का। शाबाश, शाबाश, ठीक है। वहां हमने दीन का तर्जुमा किया था बदला, ठीक है। तो इससे पता चला कि दीन के दो मतलब होते हैं, एक होता है बदला, दूसरा मतलब होता है जिंदगी गुजारने का तरीका। यहाँ पे तर्जुमा करेंगे जिंदगी गुजारने का तरीका, वहां पे हमने तर्जुमा किया था बदला। यदखुलूना दाखिल हो रहे हैं, फी दीन इल्लाही अल्लाह के दीन में, ठीक है। हाँ, अल्लाह का दीन। देखिए क्यों अल्लाह के दीन में सब लोग दाखिल हों? इसलिए कि ये जो ईसाइयत है ना, जैसे उनके मजहब में इबादत मौजूद है, इबादत के तौर तरीके, वो इबादत पे बड़ा जोर देते हैं ईसाइयत वाले। लेकिन उनके मजहब में तिजारत, मईशत, सियासत, मुल्क, मुआशरा चलाने के कोई उसूल, कोई जाब्ते, कोई हिदायत और रहनुमाई नहीं है। कम्युनिज्म यानी जो किसी को खुदा नहीं मानते, उनके मजहब में क्या है? उनमें परस्तिश, पूजा, इबादतें, जिक्र, अस्कार किसी भी शक्ल में बिल्कुल नहीं मौजूद, क्योंकि वो खुदा को मानते ही नहीं है। मगर उनके मजहब में ये तिजारत, मईशत, सियासत के सारे उसूल मौजूद हैं, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे करो। ये इस्लाम है ऐसा मजहब जिसमें प्रस्तिश और पूजा, इबादतों के भी तरीके बताए हैं, रस्ते हैं, रहनुमाई है, हिदायत है। और ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम ही वो दीन है जो आपको तिजारत पे भी, मईशत पे भी, सियासत पे भी, मुआशरत पे भी हर चीज की हिदायत देता है। रूल्स बने हुए हैं, कानून तैयार है, शरीयत मौजूद है।
ऐसा दीन और कोई नहीं है। आप हिंदुइज्म को उठा के देख लें, आप यहूदियत को देख लें, आप कम्युनिज्म को देख लें, किसी और मजहब को उठा के देख लें, उनमें ना कोई चीजें मिस होती हैं। सिर्फ इस्लाम है जो जिंदगी के हर पहलू पे हिदायत देता है। यही वजह है कि हम इस्लाम को दीन कहते हैं। इस्लाम सिर्फ मजहब नहीं है, इस्लाम दीन है। बाकी जो मजहब है ना, वो मजहब हैं, वो दीन नहीं है। क्यों? उनमें जिंदगी गुजारने का तरीका पूरा नहीं बताया जाता। इस्लाम में जिंदगी गुजारने का पूरा तरीका बताया जाता है। तो इस्लाम दीन में हर चीज इबादत है अगर नीयत सही हो। यानी हम अगर तिजारत भी करें, मईशत का काम करें, सियासत का काम करें, कोई दुनियावी तालीम हासिल करने का भी काम करें, तो अगर नीयत अच्छी है तो हमें उस में भी इबादत का सवाब मिलता है। तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि इस्लाम क्यों दीन है, बाकी दीन क्यों नहीं है, इस्लाम क्यों ऐसा मजहब है जिसे आप दीन कहते हैं, बाकी मजाहिब को आप दीन क्यों नहीं कहते, तो आपको इस सवाल का जवाब पता होना चाहिए। ठीक है? कोई गैर मुस्लिम, कोई क्रिश्चियन आपके आसपास होते ही है ना। क्रिश्चियन कम्युनिटी तो होती है, हिंदू कम्युनिटी भी होती है। अगर वो आपसे ये सवाल पूछ लें, भाई तुम लोग क्यों दीन के ठेकेदार बने हुए हो मुसलमान, तुम किस तरह कहते हो कि इस्लाम दीन है, बाकी कोई दीन नहीं है, बाकी सब मजहब है, तो फिर आपके पास इसका क्या जवाब है? पहले नहीं था, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से अब आप कुरान को समझ रहे हैं ना, तो अब आपके पास जवाब है। तो आप किसी को भी इस जवाब से समझा सकते हैं कि दीन और मजहब में क्या फर्क होता है। अफवाजा, अफवाजा का मतलब है फौज दर फौज। एक लफ्ज होता है फौजुन, ये जो हम उर्दू में भी बोलते हैं फौज, पाकिस्तानी फौज, वो अरबी का लफ्ज है फौजुन, वाहिद, एक फौज, एक आर्मी। अफवाज जमा है फौज की, यानी बहुत ज्यादा फौजी, फौज दर फौज। वरअयतन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, और आप देखें लोगों को दाखिल हो रहे हैं अल्लाह के दीन में फौज दर फौज। यानी नतीजा फतह और नुसरत का दीन में दखूल। यानी फतह और नुसरत कैसे आएगी? इस शक्ल में कि लोग इस्लाम कबूल करना शुरू कर देंगे। तो क्या मैं और आप इसी नीयत से फतह हासिल करना चाहते हैं कि लोगों के लिए हिदायत के रास्ते खुलें? हमने अपनी जिंदगी में कितनी दफा ये ख्वाहिश की है, कितनी दफा कोशिश की है कि दुनिया के सारे लोग जो हैं वो इस्लाम में दाखिल हों। फतह इसी को कहते हैं, मुल्क फतह कर लेने, वहां पे अपने नाम के झंडे लगा लेने, ये फतह नहीं है, बल्कि लोगों का इस्लाम को समझना, इस्लाम को कबूल करना, इस्लाम पर अमल करना फतह होती है। तो क्या हम लोगों की हिदायत के लिए दावत और इस्लाह का काम कर रहे हैं? हमें तो खुद नहीं पता, हमने दूसरों की क्या दावत और इस्लाह करनी है। तो लेट्स स्टार्ट योर टीपीएस प्रैक्टिस। टीपीएस, ट्विन पेयर शेयरिंग, सिखाएं एक दूसरे को। वराइता, और आप देखेंगे अन्नास को यदखुलूना के वो दाखिल हो रहे हैं फी दीनी ही अल्लाह के दीन में अफवाजन। सबसे अच्छी ये प्रैक्टिस पता है कौन कर रहा है? अर्रहीम कॉम्प्लेक्स। और इतना अच्छा सेंटर ये हमारा है दुरानी कॉम्प्लेक्स, पर ये बच्चे आज डाउन हैं, मुझे नहीं समझ आ रही क्यों। मैं देख रही हूँ बच्चों, आपने ट्विन पेयर शेयरिंग नहीं की। अब आपके इंस्ट्रक्टर जरूर कहेंगी बच्चों ने की है, कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं नजर आया। या ये तो मेरी आंखें गलत देख सिस्टर, रही ये हैं। दुरानी, ये सिस्टर दुरानी सेंटर से तो माशाल्लाह आज एक बच्ची ने बहुत अच्छी वीडियो बना के भी भेजी है। जी जी, वो तो ठीक है, वो उसको तो मैं अप्रिशिएट करूंगी बाद में। अभी मुझे क्या नजर आ रहा है, मैं आपको बच्चों टीपीएस सिखाना चाह रही हूँ। टीपीएस सीखें, इसका फायदा होता है। ठीक है? इसकी बरकत बड़ी होती है। हम पता है इस पे क्यों इतना मैं इंसिस्ट, आज मैं इतना टाइम लगा रही हूँ, हालांकि कुरान वाले पार्ट पे इतना टाइम नहीं लगाना होता हमने, लेकिन आपको इस टाइम पे इसलिए इतना ज्यादा मैं फोकस कर रही हूँ कि आप टीपीएस भी सीखें, कि इससे बरकत बहुत होती है कुरान का इल्म सीखने में। ठीक है? तो आपने ट्विन पेयर शेयरिंग करनी है।
आप साथी बनी हुई हैं पहले से, मुझे पता है, शाबाश, वेल डन दुरानी कॉम्प्लेक्स, आप साथी बनी हुई हैं। और कोई सेंटर्स के लोग इतने प्रॉपर तरीके से नहीं बने हुए थे, आप साथी बने हुए थे। लेकिन यहाँ शायद झिझक है आपको, आप क्लास में इस वक्त ना प्रैक्टिस कर नहीं रहे दो दो की शक्ल में। तो अब अगली आयत जब आएगी तो आपने करनी है, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि वाकई आप कर रहे हैं। सिस्टर अनम ने तो आपकी सिफारिश कर ली है, वो कह रही है कि बच्चे अच्छे हैं, तो वो तो मुझे पता है बच्चे बहुत अच्छे हैं। फसब्बिह, दो टुकड़े हुए, ठीक है, फा का मतलब होता है पस, सब्बिह पाकी बयान के, तस्बीह का लफ्ज बोलते हैं ना, ये वहीं से है, पाकी बयान कीजिए, फसब्बिह बस पाकी बयान कीजिए, बिहम्दी सब्बिह वही सुबहान अल्लाह से, अल्लाह पाक है, इस बात का ऐलान के तमाम उयूब से अल्लाह ताला की जात पाक है। तो तस्बीह करना इसी से बनता है। यहाँ हम कहेंगे फसब्बिह बस पाकी बयान कीजिए। अगला लफ्ज है बिहम्दी, इसके दो टुकड़े बनते हैं, बी का मतलब साथ, हमदी का मतलब तारीफ, ये तो हम शुरू में भी पढ़ चुके ना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन में। तो बिहम्दी तारीफ के साथ, बस पाकी बयान कीजिए तारीफ के साथ। हमद और तस्बीह में क्या फर्क होता है, ये मैं पहले भी बहुत दफा आपको बता चुकी हूँ। हमद का मतलब होता है खूबियां बयान करना, तारीफ करना। तस्बीह होता है नुक्स की नफी करना, यानी अल्लाह में ये कमी नहीं है, अल्लाह में नुक्स नहीं है, अल्लाह ताला की जात ऐब से पाक है, ये चीज होती है तस्बीह। तो अब आपको फर्क पता चल गया ना अच्छी तरह कि हमद क्या होता है और तस्बीह क्या होता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की जात ये हुक्म दे रही है यहाँ पे कि आप तस्बीह भी बयान करें, तारीफ भी बयान करें। किसकी? रब्बी का, तेरे रब की। दो टुकड़े बनते हैं। रब कौन है? जो जरे जरे की परवरिश करता है। ये अगला लफ्ज जो है बड़ा अहम है, वस्तगफिरहु, इसके तीन टुकड़े बनते हैं। अच्छी तरह इसको समझ लें, कैसे तीन टुकड़े बनते हैं, क्यों तीन टुकड़े बनते हैं। इस तरह का कोई सवाल किसी क्विज में, किसी होमवर्क में, किसी वर्कबुक में आपसे पूछा जा सकता है। वा का मतलब होता है और, इस्तगफिर एक लफ्ज है, इसका मतलब है बख्शिश तलब कीजिए, मांगिए, बख्शिश मांगिए। हु उससे, किससे? यहाँ हु कौन है? अल्लाह की जात, शाबाश, और रहीम कॉम्प्लेक्स, हु उससे, यानी अल्लाह से, और बख्शिश तलब कीजिए उससे। ये लफ्ज जो है इस्तगफिर हो, ये हम उर्दू में भी इसकी कुछ मुख्तलिफ शक्लें बोलते हैं। ये जो लफ्ज बोलते हैं इस्तिगफार, मगफिरत, गफूर, मगफूर, ये सारे लफ्ज इसी में से निकले हुए हैं। और एक और बात बताऊं, लफ्ज अस्तगफार नहीं होता, ठीक है, ये अस्तगफार लफ्ज नहीं होता, ये इस्तिगफार होता है। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, बस पाकी बयान कीजिए, तारीफ के साथ अपने रब की, और बख्शिश तलब कीजिए। अल्लाह ताला तमाम उयूब से पाक है, उसमें कोई नुक्स नहीं है, उसमें कोई कमजोरी नहीं है, उसको किसी की मदद की जरूरत नहीं है, वो किसी के दबाव में नहीं है। यही वजह है कि वो उयूब से पाक है। अल्लाह ताला इस तरह भी ऐब से पाक है, उसे कोई रिश्तेदारियों की जरूरत नहीं है, उसे किसी दोस्ती की जरूरत नहीं है, इसीलिए वो किसी का बेटा नहीं है, किसी का दोस्त नहीं है। अल्लाह ताला की जात हर लिहाज से अकेली है, अकेली है। कैसे? जात में भी, सिफात में भी, हुकूक में भी, और इख्तियारात में भी। ये बात हम सूरतुल इखलास की तर्जुमे में सीख चुके हैं। अल्लाह ताला के लिए सब तारीफें हैं, क्यों? इसलिए कि वो बख्शने वाला है, वो ऐबों को छुपाने वाला है, वो मेहरबानी करने वाला है, वो हर बात को जानने वाला है, हर बात की खबर रखने वाला है। इंसाफ करने वाली जात अल्लाह की है, सब कुछ सुनने वाली जात अल्लाह की है, सबसे बड़ी जात अल्लाह की है, हर एक को पैदा करने वाली जात खुदा की है, सबसे ज्यादा खूबसूरत हस्ती अल्लाह की है। ये सारी खूबियां हैं अल्लाह की, इसलिए ये तारीफ है। तो अल्लाह ताला के जो 99 नाम है ना, वो अल्लाह की सिफात के लिहाज से नाम है। तो ये उसके बेहतरीन नाम है। ये सब क्या है? ये जो अभी यहाँ लिखा हुआ है और अभी मैंने बोला है, ये सब अल्लाह ताला के नाम हैं, यानी उसकी सिफात हैं। तो अल्लाह ताला हर लिहाज से तारीफ के काबिल है। आप अल्लाह ताला की किसी भी सिफ्त वाला नाम लेके बोले तो वो अल्लाह की तारीफ है। तो फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, यानी अगर अल्लाह ताला से आप शिकायत हो, यानी सुबहान, अगर अल्लाह ताला से हम शिकायत करेंगे तो इसका मतलब है हम अल्लाह को सुबहान अल्लाह नहीं मानते, अल्लाह को पाक नहीं मानते, अस्तगफिरुल्लाह। और अगर हम सच्ची तारीफ
اس طرح سے کر ہی نہیں سکتے. یعنی فرض کریں کسی فیملی میں کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اکثر لوگ غم میں آ کے کہہ دیتے نا کہ اللہ نے ایسے کیوں کر دیا، ہمارے ہی گھر میں موت کیوں آئی، ہم ہی کیوں سلیکٹ ہوئے. تو دیکھیں موت ہر ایک گھر میں آنی ہے، ہر شخص کے لیے آنی ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ سے اس طرح کا گلہ کرتے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے ہم اللہ تعالیٰ سے ایسے شکایت کریں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نہیں ہے، اس نے ہم پہ کوئی ظلم کر دیا ہے، اس نے ہمارے ساتھ کوئی ناانصافی کر دی ہے، ہمیں کالا پیدا کر دیا، ہمارا چھوٹا قد بنا دیا، ہمیں غریب پیدا کر دیا. تو اس کی ہم اللہ تعالیٰ سے شکایت کر دیتے ہیں. ہم تو اس بات کی بھی شکایت کر دیتے ہیں کہ کس ملک میں رہ رہے ہیں ہم، یہ کیسا ملک ہے. تو یہ بات غلط ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے، اس طرح کی شکایت کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پاک ذات نہیں مانتے. تو اللہ کو پاک ماننا چاہیے. جب تک انسان سچے دل سے تسبیح کرنے والا نہیں ہوتا، وہ تعریف اور شکر بھی نہیں ادا کر سکتا. تعریف اور شکر بعد میں آتی ہے، پہلے اللہ کی تسبیح کرنی ہوتی ہے، یعنی اس کو پاک ماننا ہوتا ہے. جب ہم پاک مانیں گے، ہر نقص سے ہر کمی سے پاک مانیں گے، پھر ہمیں ہمارے دل سے سچی تعریف اور شکر نکلے گا. اور کیا ہے، ہماری تسبیح ہماری حمد دونوں ناقص ہوتی ہیں، کہیں نہ کہیں ہم سے کمی خامی ہو جاتی ہے، تسبیح کرنے میں بھی تعریف کرنے میں بھی. اس لیے استغفار بھی ساتھ ساتھ کیا کریں، زیادہ سے زیادہ کیا کریں. اور جب کسی نیک کام کی توفیق ملے تو تسبیح حمد اور استغفار ضرور کرنا چاہیے. یعنی فور ایگزامپل آپ یہ قرآن کورس کر رہی ہیں، آپ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا، اللہ تعالیٰ نے ممکن بنایا. تو جب بھی آپ کو خیال آئے، اس پہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی بیان کریں کہ اللہ نے آپ کو قرآن کورس کی توفیق دی، اس پہ اللہ کی تعریف بھی بیان کریں، اور استغفار بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو میں سکھا رہی ہوں، مجھ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، کمیاں رہ جاتی ہیں، آپ سیکھ رہے ہیں، آپ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، کمیاں رہ جاتی ہیں. تو اس کا کیا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے. ٹوین پیئر شیئرنگ ٹائم، لیٹ اسٹارٹ. بس اب بس اس بات کی بس تب پھر ہوں اور بخشش کی طلب کیجیے اس سے. شاباش. النافع سینٹر کو ضرورت ہے ذرا مزید بہتر ہونے کی. آپ ٹی پی ایس نہیں کر رہے، النافع والے ہے نا. دیکھیں سسٹرز مسکرا رہی ہیں، خوش ہو رہی ہیں. چلیں اچھی بات ہے، خوش ہوں. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں آپ کو پریشان نہیں کری، پریشان نہیں ہونا، خوش ہوں، خوش رہیں. لیکن اپنے بنا لیں، ٹھیک ہے، دو دو کے ساتھ ہی بنا لیں. اور جب میں کہا کروں ٹی پی ایس کریں تو آپ کیا کریں. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. انہو کانا توابا. انہو دو ٹکڑے ہیں، انا بے شک، ہو وہ. تو انہو بے شک وہ. اب یہاں سے انا آپ کو یاد آ گیا، آپ نے یہ پورا ٹیبل سیکھا ہوا ہے ماضی میں، اب وہ آپ نے گرامر میں سیکھا تھا. اور لیکن یہ دیکھیں گرامر سیکھنے کا کتنا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ لفظ آج ہمیں قرآن کی اس سورت کی اس آیت میں نظر آ رہا ہے. انہو بے شک وہ، کون؟ اللہ. بے شک وہ، انہو، انہم، انکا، انی، انکم، اننا، یہ ٹیبل ہم نے کیا تھا. تو انہو بے شک وہ، کانا اس کا اصل میں مطلب ہوتا ہے تھا، لیکن جب یہ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا مطلب ہے لکھا جاتا ہے. انہو کانا بے شک وہ ہے، کیا ہے؟ توابا، بڑا توبہ قبول کرنے والا. اصل میں یہ جو توب لفظ ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا. تو لکھا ہو تابا تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ پلٹا. تائبن پلٹنے والا ہوتا ہے، اور تواب کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ پلٹنے والا، بار بار پلٹنے والا. یہ پلٹنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، اللہ کی ذات بھی ہو سکتی ہے، اللہ کے بندے بھی ہو سکتے ہیں. اگر اللہ پلٹنے والے ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ بار بار اپنے بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں. اور اگر بندے کے معاملے میں یہ توبہ کا لفظ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے بندہ بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرتا ہے. تو یہ لفظ ہے توابن، اس کی جمع ہوتی ہے توابون. ہم نے یہ کانسیپٹ سیکھ لیا ہوا نا گرامر میں کہ لفظ اگر دو پیش پہ ختم ہو تو اس کی جمع واو نون کے ساتھ بنتی ہے توابون. اور اگر لفظ توابن یا توابن یعنی دو زبر یا دو زیر کے ساتھ ختم ہو رہا ہو تو اس لفظ کی جمع توابین بنتی ہے یا نون کے ساتھ. ٹھیک ہے،
تو یہاں ہے لفظ واحد کے لیے توابن، بڑا توبہ قبول کرنے والا، اللہ کی ذات بہت توبہ قبول کرنے والی۔ عظیم الشان خوشخبری یہ ہے میرے اور آپ جیسے گناہ گاروں کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار پلٹتے ہیں اپنے بندے کی طرف، اس کی توبہ سنتے ہیں اور اسے قبول کرتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی ہرگز مایوس نہ ہو، سچی توبہ کریں، یعنی گناہ کا اعتراف بھی کریں، اس پر شرمندگی بھی محسوس کریں اور دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ بھی کریں، اور اپنی توبہ پر قبولیت بھی رکھیں کہ میں اگر سچے دل سے توبہ کروں گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ اور جو بھی گناہ ذہن میں آ رہا ہے، جو بھی غلطی ہو گئی ہے ہو گئی، بس جب بھی خیال آیا فوراً اس پہ توبہ ضرور کر لیں۔ تو فوری توبہ جو ہے یہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ انہو کان توابا۔ ٹی پی ایس لیٹ سٹارٹ۔ النافع سینٹر بی الرٹ۔ إنه بشك كان کالا ہے بڑا توبہ کرنے والا۔ ماشاء اللہ، شاباش، ٹھیک ہے۔ اس صورت سے ہم چار باتیں سیکھتے ہیں، کامیابی اور فتح یہ پتہ ہے صورت کا خلاصہ بھی ہے، یہ چار نکات اس صورت کا خلاصہ بھی ہے۔ کامیابی اور فتح اللہ کی مدد سے ملتی ہے۔ دوسری بات کہ کامیابی کا مطلب لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا ہے۔ تیسری بات جب کامیابی حاصل ہو جائے تو اللہ کی تسبیح، تعریف، استغفار کرنا چاہیے، 3 کام کرنے چاہیے۔ چوتھی بات اللہ تعالیٰ کی ذات بار بار معاف کرنے والی ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ ہمارا قرآن کا پارٹ ختم ہوا۔ اب ہم گرامر کا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج یہ ٹی پی ایس سکھانے کے چکر میں نا میری کلاس بہت لیٹ ہوئی ہے، 50 منٹ ہو گئے ہیں مجھے بولتے ہوئے، اور ابھی ہم نے 50 منٹ میں صرف قرآن پارٹ کیا ہے۔ ہمارے پاس صرف 10 منٹ ہیں گرامر کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آئیے قرآن سمجھے۔ 15 بی ہے، آج ہم نے سیکھنا ہے فعل امر و نہی۔ فعل امر، فعل کا مطلب کام، امر کا مطلب حکم، گزارش، وا کا مطلب اور، نہیں کا مطلب منع کرنا، روکنا۔ ٹھیک ہے، آج ہم نے امر کے صیغے سیکھنے ہیں، یعنی کسی کام کا کرنے کا حکم یا نہ کرنے کا حکم، کسی کام کرنے کی گزارش یا نہ کرنے کی گزارش سیکھنی ہے۔ تو یہ ہے گرامر، اور ہم گرامر کیسے کہتے ہیں؟ ٹی پی آئی کے ذریعے۔ ٹی پی آئی اسٹینڈس فار ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، اور یہ ہوتی کیا ہے؟ سنیے، اپنے وجود کا استعمال کرنا، سنیے، کان سے دیکھیے، آنکھ سے بولیے، زبان سے آئیے، بتائیے، ہاتھ کے اشارے سے مل کے محبت اور دل کے شوق کے ساتھ۔ شاباش سنیے، شاباش۔ دیکھیے، سوچیے، بولیے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہے جی یہ وہی والی پرانی پریکٹس کے ماضی کے الفاظ میں بعد میں تبدیلی آتی ہے اور مضارع کے الفاظ میں شروع میں تبدیلی آتی ہے۔ ہم لفظ کو دیکھ کے پہچان سکتے ہیں کہ وہ ماضی کا لفظ ہے یا وہ مضارع کا لفظ ہے۔ فعل مضارع سے پہلے نا اگر ہم سوفا سوفا یہ لفظ استعمال کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے جلد، ان قریب، جلد یا ان قریب۔ تو وہ جو آپ نے مضارع کا سیکھا تھا نا، یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو، اگر آپ ان سب کے شروع میں سوفا کا لفظ لکھ دیں، فور ایگزامپل سوفا یفعلو، تو اس کا مطلب ہوگا ان قریب وہ کرے گا۔ ٹھیک ہے، پھر یہ گا میں آ جاتا ہے ترجمہ، اور جلدی میں یا ان قریب میں ترجمہ ہوتا ہے۔ سوف یفعلو وہ جلد کرے گا، سوف یفعلون وہ سب جلد کریں گے، سوف تفعلو آپ جلد کریں گے، سوف افعلو میں جلد کروں گا، سوف تفعلون آپ سب جلد کریں گے، سوف نفعلو ہم سب جلد کریں گے۔ سسٹرز میرے ہاتھ پہ ضرور غور کیا کریں، مضارع کے اشارے نیچے نہیں ہوتے، مضارع کے اشارے اوپر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سوف یفعلو، سوف یفعلون، سوف تفعلو، سوف افعلو، سوف تفعلون، سوف نفعلو۔ کون کروائے گا؟ الرحیم سینٹر سے یہ سسٹر جنہوں نے بلیک برقع بلیک سکارف لیا ہوا ہے، ہینڈ ریس کیا۔ ہاں جی سسٹر آپ
आवाज ऊंची रखें, मुझे आवाज नहीं आ रही। ठीक है, शाबाश। दुरानी कॉम्प्लेक्स। सौफा यफ़ालु, वो जल्द करेगा। सौफा यफ़ालूना, वो सब जल्द करेंगे। सौफा तफ़अलु, वो आप जल्द करेंगे। सौफा अफ़अलु, मैं जल्द करूंगा। सौफा तफ़अलूना, आप सब जल्द करेंगे। सौफा नफ़अलु, हम सब जल्द करेंगे। शाबाश, ठीक है। सिस्टर अनम, आपने मुझे रिमाइंड करवाने हैं दुरानी कॉम्प्लेक्स का। बस इतना ही रिमाइंड करवा दीजिए क्लास के आखिर पे। सिस्टर आयशा, दुरानी कॉम्प्लेक्स। अच्छा जी, फेले मुजारे से पहले जैसे मैंने आपको बताया, सोफा लगा दे तो उसका मतलब होता है जल्द या अनकरीब। इसी तरह अगर सोफा की बजाय आप सिर्फ सीन जबर सा लगा देना तो उसका मतलब होता है बहुत ही जल्द, बहुत ही अनकरीब। इतना जल्दी कि बस सोफा के भी बोलने का टाइम नहीं है। तो इस लफ्ज को लगाते कैसे हैं? ऐसे, ये देखिए। पहले तो यहाँ लिखा हुआ था, पूरा लिखा हुआ था सोफा यफालू, अब लिखा हुआ है सयफालू, सयफालूना, सतफालू, सअफालू, सतफालूना, सनफालू। आपको कुरान में ऐसे लफ्ज नजर आएंगे कि लफ्ज के शुरू में छोटा सा ये थोड़ा आधा सीन लिखा होता है, इसका मतलब होता है बहुत ही जल्दी। लेकिन मुजारे के मैनी में सयफालू, वो बहुत जल्द करेगा। सयफालूना, वो सब बहुत जल्द करेंगे। सतफालू, आप बहुत जल्द करेंगे। सअफालू, मैं बहुत जल्द करूंगा। सतफालूना, आप सब बहुत जल्द करेंगे। सनफालू, हम सब बहुत जल्द करेंगे। सयफालू, सयफालूना, सतफालू, सअफालू, सतफालूना, सनफालू। कौन करवाएगा? किसी और कॉम्प्लेक्स से भी कोई? अर्रहीम, नहीं सॉरी, अर्रहमान कॉम्प्लेक्स। जी सिस्टर, आप करवाए। सैयफ अलू, वो बहुत जल्द करेगा। सैयफ अलूना, वो सब बहुत जल्द करेंगे। सतफ अलू, आप बहुत जल्द करेंगे। साफ अलू, मैं बहुत जल्द करूंगा। सतफ अलूना, आप बहुत जल्द करेंगे। सतफ अलू, हम सब बहुत जल्द करेंगे। सदफ आलू, हम सब बहुत जल्द करेंगे। शाबाश, ठीक है। कोई और भी करवाना चाहता है शकूर कॉम्प्लेक्स से या अन्नाफे कॉम्प्लेक्स से? हाँ जी, अन्नाफे कॉम्प्लेक्स में हाथ खड़ा हुआ है। जी मैं करवाती हूँ। चल करवा। सैयफ आलू, वो बहुत जल्द करेगा। सैयफ आलू ना, वो सब बहुत जल्द करेंगे। सतफ आलू, आप बहुत जल्द करेंगे। साफ आलू, मैं बहुत जल्द करूंगा। सतफ आलू, आप बहुत सब बहुत जल्द करेंगे। सतफ आलू, मैं हम सब बहुत जल्द करेंगे। शाबाश, ठीक है सिस्टर, वेल डन। आज का असल सबक है अमर और नहीं। अमर होता है किसी को हुक्म देना, नहीं होता है किसी को रोकना। तो ये बनता कैसे है? बहुत आसान है। ये जो मुजारे में तीसरे नंबर पे लफ्ज लिखा होता है ना, तफालू, आप करते हैं, इसका पहला हर्फ आप अगर आप काट दें और आखिरी हर्फ की पेश काट दें, पीछे क्या रह गया? फा आइन लाम, यानी शुरू से ता जबर ता काट दी, आखिर से हमने लाम पेश लू काट के उसको जज्म डाल दी। तो अब ये लफ्ज बन गया, लेकिन ये फा के ऊपर ना जज्म है, इसको हम बोल नहीं सकते। अरबी में ऐसा लफ्ज कोई नहीं शुरू होता जो जज्म से शुरू होता हो, क्यों से वो बोला नहीं जा सकता। तो इस आसानी के लिए हम खुद ही इसको बोलने के लिए ना इसके शुरू में हमजा जेर ई लगा देते हैं, ये बन जाता है इफ़अल। ठीक है, इफ़अल। तो ये तफालू से, ये वाले तफालू से मुजारे के तीसरे वाले सिगे से बन गया है अमर का सिगा इफ़अल। कैसे? अब देखिए, गौर से करें कैसे लिखा हुआ है इफ़अल। आपने शुरू में कहा था माजी का फ़ाला, उसने किया। जब ये मुजारे में आया तो ये बन गया यफ़ालू, वो करता है। आज ये इधर आ जाएगा, ठीक है, ये इशारा बदल गया। अमर, हुक्म का इशारा क्या होता है? अगर एक को कह रहे हैं तो एक उंगली ऐसे, ये काम का हुक्म दिया जा रहा है। इफ़अल, कर, कर। ठीक है, एक बंदे को कहा जा रहा है कर, इफ़अल, कर। ज्यादा लोगों को कहना है, मैं आप सबको कह रही हूँ आप ट्विन पेयर शेयरिंग करें, तो फिर मैं क्या कहूंगी? इफ़अलू, उंगलियां चार हो जाएंगी।
یہ جو لام ہے اس کے آخر پہ واو الف ایڈ ہو جائے گا، افعل سے افعلو بن جائے گا۔ اگر میں سسٹر رخسانہ سے کہتی ہوں کہ پریکٹس کر تو میں کہوں گی افعل، اور اگر میں آپ سب سے کہوں کہ آپ سب پریکٹس کریں تو پھر میں کیا کہوں گی؟ افعلو، ٹھیک ہے، افعلو۔ اچھا، آپ ایسے ساری سسٹرز ہیں تو یہ میل اور فیمیل کے لیے یہ لفظوں کا فرق ہوتا ہے، فیمیل کے بعد میں سیکھیں گے۔ افعل کر، افعلو کرو۔ اب یہ تو تھا حکم، اب اگر میں منع کرنا چاہتی ہوں کہ شور نہ کرو، ٹھیک ہے، لا، لا کا مطلب نہیں، لا کیوں لکھا ہے؟ یہ مضارع کا ہی ایک حصہ ہوتا ہے نا، تو اگر مضارع میں کسی کو منع کرنا ہو، نگیٹ کرنا ہو، نفی کرنی ہو تو لا استعمال ہوتا ہے۔ میں کہوں گی لا، یعنی نہیں، نہیں کا اشارہ یہ ہے، لا تفعل، تو کر، لا نہیں، تفعل تو کر، یعنی تو نہ کر، لا تفعل مت کر، لا تفعل مت کر، لا تفعل مت کر۔ ایک انگلی ہے نا، تو اس کا مطلب ہے میں ایک کو کہہ رہی ہوں لا تفعل مت کر۔ اگر میں نے سب کو منع کرنا ہے تو لا ہی رہے گا، یہ جو تفعل ہے نا یہ جمع بن جائے گا، جمع کے لیے ہم واو الف آخر پہ ڈال دیتے ہیں، یہ بن جاتا ہے تفعلو، لا تفعلو مت کرو، ٹھیک ہے، لا تفعلو مت کرو، افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو۔ آپ کی آسانی کے لیے ہم نے اردو کے ترجمے میں بھی نا واو ڈالی ہے جمع کے لیے۔ اگر ہم واحد کا ترجمہ کریں گے تو کر، جمع کے لیے ترجمہ کریں گے تو کرو، واو ڈال دیں گے، یہ آپ سمجھ لیں کہ جمع کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اگر ہم ایک کو بنا کریں گے تو ہم اردو میں اس کا ترجمہ کریں مت کر، اور اگر ہم اس کو جمع میں لے کے آئیں گے تو ہم نے اردو میں بھی اس کا ترجمہ واو ڈال کے کر دیا مت کرو، یعنی آپ کو واحد اور جمع کا فرق ذہن میں رہے۔ افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو۔ کون کروائے گا؟ کون کروائے گا؟ یہ سامنے لکھا ہوا ہے۔ میں نافے والے کرواتی ہوں۔ نافے والے، شاباش، کروائیں نافے والے۔ آلو کر، افعال، آلو کرو، لا افعال تفعل کر، مت کرو، ہم، لا تفعل مت کرو، ہاں تفعل مت کر۔ ٹھیک ہے، رکیں سسٹر، یہ جن سسٹر نے کروائے نا دوبارہ کروائیں۔ افعل کر، افعل، افعال، ایک منٹ، الف کے نیچے زیر ہے، زبر نہیں بولنی، افعل، پھر کریں۔ النافع سینٹر، ان کے انٹرنیٹ کا مسئلہ ہو گیا، کوئی ویڈیو رک گئی ہے۔ اچھا چلیں ایسا کریں، الشکور میں یہ ہینڈ ریز کیا ہوا ہے سسٹر نے، الشکور سے سسٹر آپ کرواؤ، رخسانہ نام ہے آپ کا؟ ہاں جی میم۔ چلو شاباش، پہلی دفعہ مجھے نام یاد ہوا ہے کسی کا، مبارک دیں مجھے۔ چلیں بیٹا کروائیں۔ افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعل مت کرو۔ شاباش، بہترین، پہلی بار میں بہت اچھا کروایا ہے۔ اور کون کروائے گا؟ اور کسی نے کروانا ہے؟ یہ دورانی کمپلیکس سے ہینڈ ریز ہے، جی بچے کوئی بھی کروا دو آپ میں سے۔ افعل کر، افعل کر، افعلو کرو، تفعلو مت کرو، مت کر، لا تفعلو مت کرو۔ ہاں بیٹا آپ نے ٹھیک کروایا، لیکن یہ جو تیسرے نمبر والا ہے نا یہ ایسے بولنا ہے لا تفعل، لا تفعل، ٹھیک ہے، لام کے اوپر یہاں پہ پیش نہیں ہے، یہ والے پہ یہ جزم ہے، ٹھیک ہے، لا تفعل مت کر۔ کوئی اور بھی کروا دے۔ یہ الرحمان کمپلیکس سے سسٹر نے ہینڈ ریز کیا ہے۔ افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کرو، لا تفعلو مت کرو۔ ہاں جی شاباش، ٹھیک ہے، لیکن لا تفعل کا ترجمہ اگر آپ یہ کہیں نا مت کر تو یہ زیادہ بہتر ہے، ویسے مت کرو میں بھی غلطی نہیں ہے،
लेकिन ला तफल मत कर, ला तफालू मत करो। और कौन करवाएगा? किसी और ने करवाना है? कौन करवाना चाहता है? पता है मुझे आप सबके कैमरा एक साथ नहीं नजर आते, मुझे ऊपर नीचे करके देखना पड़ता है। ये दुरानी कॉम्प्लेक्स से किसी ने हैंड रेस किया हुआ है। जी आप भी करवाएं। इफ़अल कर, इफ़अलू करो, ला तफ़अल मत करो, ला तफ़अलू मत करो। ला तफाल मत कर, मत कर। ला तफल मत कर, ला तफालू मत करो। ठीक है, चले आगे चलते हैं। इफाल का, अगर मैं आपसे कहती हूँ इफाल कर, आप जवाब देंगी अच्छा मैं करती हूँ, ठीक है? आप यही कहेंगी ना, मैं कहूंगी कर, आप कहेंगी मैं करती हूँ। तो ये मैं करती हूँ का तर्जुमा क्या, अरबी क्या होती है? अफालू, अफालू। इफाल, अफालू। अगर मैं सबको कहूँ इफालू, तो इसका जवाब होता है नफालू, नफालू। हम सब करते हैं, ठीक है, या हम सब करेंगे। जब हम कहते हैं इफाल, एक को हुक्म दिया जाता है कर, तो वो कहता है अफालू, मैं करूंगा या करता हूँ। हम सबको कहते हैं इफालू, करो, तो हम जवाब देते हैं नफालू, हम सब करते हैं या हम सब करेंगे, ठीक है? क्या करें, क्या करना है, किस बात का हुक्म? खैरन, नेकी, भलाई। मैं आपसे कहती हूँ, किसी एक बहन से कहती हूँ, किसी एक स्टूडेंट से कहती हूँ इफ़ाल खैरन, नेकी कर, वो जवाब देगा अफ़ालु खैरन, मैं नेकी करूंगा। इफ़ालू खैरन, सब नेकी करो। नफ़ालु खैरन, हम सब नेकी करेंगे, ठीक है, या करते हैं। तो देखें ये कितना मजे की स्लाइड आई है आज। बड़ी खुशी होती है टीचर को जिस दिन वो ये स्लाइड दिखाता है। आपको पता है आप यहाँ से लेके यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह आज इतना सारा सबक सीख चुके हैं। ये आपके टेबल की तख्ती है। फ़ाला, उसने किया, फ़ालू, उन सब ने किया, फ़ालता, आपने किया, फ़ालतू, हमने किया, सॉरी मैंने किया, फ़ालतुम, आप सब ने किया, फ़ालना, हम सब ने किया। ये था जो हम 11वीं क्लास तक सीख रहे थे, ये सबक हमने 11वीं क्लास तक सीखा। फिर हमने बाद में क्या सीखना शुरू किया? ये वाला टेबल, कैसे यफालू वो करता है, यफालू ना वो सब करते हैं, तफालू आप करते हैं, अफालू मैं करता हूँ, तफालू ना आप सब करते हैं, नफालू हम सब करते हैं। फिर हमने ये भी सीख लिया क्लास नंबर 14 तक। आज हम सीख रहे हैं इफ़ाल कर, इफ़ालू करो, ला तफ़ाल मत कर, ला तफ़ालू मत करो। अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी प्रैक्टिस करनी है घर में, बार बार जाके शीशे के सामने खड़ी हो जाएं और ये सारे टेबल की प्रैक्टिस करें, ठीक है? अब जैसे आपने फाला का किया था उसी तरह फतह का भी टेबल होगा। फतह, उसने खोला, फताहू, उन सब ने खोला, फताहता, आपने खोला, फताहतू, मैंने खोला, फताहतुम, आप सब ने खोला, फताहना, हम सब ने खोला। ये कोई नई चीज तो नहीं है ना, ये तो आपने सीख लिया हुआ है, ये पूरा टेबल आपने किया हुआ है ना? यफ्ताहू वो खोलता है, यफ्ताहू ना वो सब खोलते हैं, तफ्ताहू आप खोलते हैं, अफ्ताहू मैं खोलता हूँ, तफ्ताहू ना आप सब खोलते हैं, नफ्ताहू हम सब खोलते हैं। इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताहू मत खोलो। उसके बाद ये देखें, इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताहू मत खोलो। इफ्ताह, इफ्ताहू, ला तफ्ताह, ला तफ्ताहू। कौन करवाएगा ये इफ्ताह वाला? अमर का। जी सिस्टर अर्रहीम कॉम्प्लेक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्ताह, इफ्ताह, खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ताह मत खोलो, ला तफ्ताहू मत खोलो। हाँ जी, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताहू मत खोलो, ठीक है? आगे चलते हैं। अगर मैं सच में आपसे कह रही हूँ इफ्ताह खोल, जी और मैं आपसे कहती हूँ अरबी में जवाब दें, तो आप कहेंगी अफ्ताहू, मैं खोलती हूँ या मैं खोलूंगी। और मैं अगर आप सबको हुक्म देती हूँ कि करो ये काम, या मैं रिक्वेस्ट करती हूँ इफ्ताहू, इफ्ताहू, चारों उंगलियां, इफ्ताहू खोलो, तो आप कहेंगे
नफ्ताहु, हम सब खोलते हैं या हम सब खोलेंगे। तो क्या खोलेंगे, किताब ले लें। इफ्ताहिल किताबा, यहाँ किताब के ऊपर जबर है, क्यों, इसलिए कि किताब के ऊपर असर पड़ रहा है काम का। हमने खोलना है किसको, किताब को, इसलिए किताब के ऊपर हमने जबर डाल दी है। इफ्ताहिल किताबा, इफ्ताहिल किताबा। आप कहेंगे अफ्ताहुल किताबा, मैं खोलती हूँ किताब। और अगर मैं सबको हुक्म देती हूँ इफ्ताहुल मैम किताबा, बात सुनिएगा। खोलो किताब को, तो आप कहेंगे नफ्ताहुल किताबा, हम सब किताब को खोलते हैं या खोलेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा आखिरी है स्लाइड होमवर्क की। ये आपने इसकी घर में जाके प्रैक्टिस करनी है। एक दफा मैं करवा रही हूँ कैसे। हमने शुरू से ये सीखा, हमने इसको भी 2-3 क्लासेस में प्रैक्टिस की है, इसकी भी हमने 2-3 क्लासेस में प्रैक्टिस की है, इसकी भी आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जाल तू मैंने बनाया, जाल तुम आप सब ने बनाया, जाल ना हम सब ने बनाया। जब मुजारे आएगा तो इशारा ऊपर हो जाएगा। यजआलू वो बनाता है, यजआलूना वो सब बनाते हैं, तजआलू आप बनाते हैं, अजालू मैं बनाता हूँ, तजआलूना आप सब बनाते हैं, नजालू हम सब बनाते हैं। इजाल बना, इजालू बनाओ, ला तजाल मत बना, ला तजालू मत बनाओ। कैसे है अमर और नहीं जाला का, इस तरह इजाल बना, इजालू बनाओ, ला तजाल मत बना, ला तजालू मत बनाओ, इजाल इजालू, ला तजाल ला तजालू। कौन करवाएगा इजाल वाला। हाँ जी, रहीम कॉम्प्लेक्स से ये बहन ने हाथ खड़ा किया है। इजाल बना, इजालू बनाओ, ला तजालू मत बना, मत बना, ला तजालू मत बनाओ। हाँ ठीक है सिस्टर, ला तजाल, ये जो तीसरा वाला है ना ये है ला तजाल मत बना। ठीक है, चलें जी, ठीक है आपने कर लिया। अब इजाल बना का जवाब होता है मैम दुरानी अजाल। कॉम्प्लेक्स से ठीक स्टूडेंट है, सारे चले गए हैं। अच्छा इजाल का जवाब है अजालू, इजालू का जवाब है नजालू। ये नाफे वाले कह रहे हैं कि लाइट चली गई थी। अब मुझे शक पड़ गया था, आपकी वीडियो रुक गई थी तो आइडिया हो रहा था कि कोई टेक्निकल मसला हुआ है। इजाल अजालू, इजालू नजालू। ठीक है, चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। नुक्ता तालीम क्या है कि सीखने का माहौल बनाएं, पोस्टर ऑफिस में घर में। पोस्टर क्या, ये जो आपके कुरान कोर्सेज की चीज़ें हैं कहीं सामने रखें, वो अल्फाज मैनी वाला कार्ड कहीं सामने लगा लें, पॉकेट बुक में रखें, वीडियो सुने, दूसरों के साथ ये वीडियो के लिंक शेयर करें, तो इसकी रिकॉर्डिंग कंप्यूटर में रखें, टेक्स्ट बुक अपने टेबल पे रखें सामने, घर में सबको पता हो ये हमारी बच्ची की, हमारी सिस्टर की ये किताबें हैं कुरान कोर्स की, ये इसने पढ़नी होती हैं, ये इसने लिखनी होती हैं। आप अपने घर में कोई भी लिखने वाली चीज़ है उस पर बार बार लिख के प्रैक्टिस करें। तो दोस्तों को, पार्टनर्स को, खानदान के अफराद को इकट्ठा करें, उन्हें याद दहानी करवाएं और इस काम को जारी रखें। कम से कम अपने घर के लोगों की टीम जरूर बनाएं। जो आप सीखती हैं कोई 1 2 3 4 लफ्ज कुछ ना कुछ अपने घर वालों को जरूर सिखाएं। इसका फायदा ये होगा कि आपके घर में सीखने का माहौल बनेगा। क्या सीखने का, कुरान सीखने का। कुरान सीखने का माहौल भी होगा ना तो आपके लिए खुद भी कुरान को सीखने में आसानी होगी। और इन सब से ज्यादा आसान क्या है कि आप पॉकेट बुक को हमेशा अपने साथ रखें, यानी वही अल्फाज मैनी वाला कार्ड अपने साथ रखें, और कम से कम दिन में 5 दफा उसे जरूर दोहराएं। खास तौर पे अगर मुमकिन है तो हर नमाज के बाद या जैसे भी आपके लिए पॉसिबल है बार बार उसको दोहराएं। इससे आपके सीखने की स्पीड कई गुना ज्यादा हो जाएगी इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबक नंबर 15 मुकम्मल हुआ, 186 लफ्ज लिख लिए। कुरान में ये 37,500 दफा आए हैं और ये आपके कुछ रिमाइंडर्स हैं, इनको अपने जहन में रखें। आखिर पे क्लास खत्म करने से पहले दुरानी कॉम्प्लेक्स सिस्टर आयशा मौजूद है, जी मौजूद है। दिखाएं जरा बच्ची को सामने, कौन है। आगे बैठो। शाबाश आयशा, वेल डन। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर भी दे और आपके इल्म में भी इजाफा करे, कुरान की बहुत अच्छी आपको तालिब इल्म बनाए। ये जो बच्ची आयशा है मैं आपको इसलिए यहाँ आपसे मिलवा रही हूँ इससे कि इसने एक वीडियो बना के भेजी है। ये जो हम TPI करते हैं ना,
उसके लिए। तो बाकी सेंटर से मैं कहूँगी कि वो अपने अपने ग्रुप्स में ये वाली वीडियो अगर शेयर कर सकते हैं तो ज़रूर शेयर करें कि देखें ये बच्ची कितने अच्छे तरीके से आपको सिखाने की कोशिश करी। और बच्ची का मकसद भी यही था कि टीचर का अपना एक स्टाइल होता है सिखाने का, लेकिन बाज़ औक़ात हम अपने साथियों से ज़्यादा अच्छा सीखते हैं। तो जब आप अपने साथ की स्टूडेंट को ऐसे करते हुए और सिखाते हुए सीखेंगे तो आप ज़्यादा अच्छा सीखेंगे। तो शाबाश आयशा। वैसे मेरी दुआ है, मेरी ख्वाहिश है कि आयशा की तरह बाकी भी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसे ही मेहनत करें और इसी तरह आगे बढ़ चढ़ के दूसरों को सिखाएं भी और दूसरों के लिए सीखने के लिए टिप्स बनाएं, आसानियां पैदा करें। तो दुरानी कॉम्प्लेक्स, वेल डन आयशा, यू आर मोस्ट वेल डन। ठीक है, अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान को पढ़ने, समझने और करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आज की क्लास ज्यादा देर से खत्म हुई है, इसके लिए मैं आपसे माजरत बिल्कुल नहीं करूंगी। वजह आपको पता है कि आज हमने ट्विन पेयर शेयरिंग की प्रैक्टिस ज्यादा टाइम की है, और अगर आप उसके लिए जरा जल्दी विलिंग होते, जल्दी जल्दी पेयर बना लेते, जल्दी जल्दी वो प्रैक्टिस मुझे करके दिखाते तो इतना वक्त नहीं लगता। लेकिन अच्छी बात है, वक्त जाया नहीं हुआ, हमने कुरान को सीखने के लिए वक्त लगाया है ना। तो ये अच्छी बात है। जो एक्स्ट्रा टाइम लगा है वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हाँ हमारे नामा अमाल में कुरान सीखने के लिए ही लिखा जाएगा। तो अब आपके कोई सवाल हैं तो आप पूछ लें।